Pohnidan tela Mia sari Masa sonali 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 Tala kuhire ama buge nakili Masa sonali 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 Tala kuhire ama buge nakili Bilir guru mari ar budi gay aguri mohni rang tela miya sari bilir guru mari ar budi gay aguri mohni rang tela miya sari mase sonali 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 tala goli me aba buge na dili mase sonali 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 tala goli me aba buge na dili
ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱚᱞᱚ ᱡᱤᱨᱟᱹᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱴᱮᱡ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্ট রেনা আসাই দালে ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্ট রেনা জোহার জঙ্গল মহল जहाँ आले ठे रिपोर्ट में नितो धाबित ते जे जोहार जंगल महल टॉप रे मेनाया नोआ तो नितो धाबित ते गर्व कते ले लेइदा एवं जहाँ को पे ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ नुकु को दाराय तेगे जोहार जंगल महल 2019 साल रे पहिलो एतहब लेना और आशा आले आपे कोआ साहस से दाड़े से दुलर ले पे थुआ लेखान जेमन नोंका गेले प्रोग्राम ले चालू दाड़िया मा नोआ गे आपे कोठेन कड़ी अरदास ले दोहयदा खराब किछु दो आलोपे मोनेया प्रोग्राम मध्य रे कड़ी ब्रेक ले हतावेदा नावा शर्मा लेना सानाम नेनेलियो मई दई बयहा मिस्त्रा आयो बाबा सबाई झोतो कोगे नावा शर्मा रेना सागुन संदेश मिन होड़ा उपरुम गड़ी लेदा नुई दो हयो कनाय आले जोहार जंगल महल क्लब रेनी सभापति गमके मानतान उजित मुर्मू नुई दो हयो कनाय बिनपुट्टू ब्लॉक रेनी मानतान सभापति गमके 2019 साल खन सहयोगिता रे मेनाया साउते नुई दो हयो कनाय बिनपुट्टू नंबर ब्लॉक रेनी सभापति गमके गे नुई हो 2019 साल रे आडी गड़ सपोर्ट एम का लिया ओना खातिर नितो धाबी जाले हो टिको मेना लिया नुई दो हयो कना आले काउडी गोडे मानतान गोपाल टुडू नुई दो हयो कना आले मेंटेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेनी काला पथरा तुरनी के मिन आले हो सदस्य गम के कनाई नुई दो हयो कना आले विकास सेमरम मानतान जोहार जंगल क्लब रे आडीगार समय एम आकादा ता सत्त्वेও नुई आले मेंटेन मेनाया वॉइस को गया आले खन दो तैर हो आले रे गड़ सपोर्ट मेनाया आरहो मेना कोतालिया नुई आले मेंटेन सेक्रेटरी गम के मानतान बिधान टुडू नुकु को उद्देश्य आडी के सहयोगिता होला माध्यम खन प्रचुर को परिश्रम एदा आरहो ओना तायम रे मानतान आमदा के गम के को मेना कोआ आडी होला के युतुम बइन लेदा नवा मध्य रे आरो मेना कोआ आतोरेन पुरो कोड़ा गिदरे को एवं आडी नवा आसे पासे रेन सहयोगिता रे मेना कोआ तो बिसी दो टाइम बाले बिलोमा कई चुरु मिदबार कथा अबई ब्लॉक सभापति मानतान बुबाई माहातो मिदबार कथा लिया जवाबना इने खान गे आले दोले आरगोना সবাইকে নমস্কার ধন্যবাদ এই নতুন বছরের আন্তরিক শুভেচ্ছা এই জোহার জঙ্গল মহল ক্লাব আমরা 19 সাল থেকে এই অনুষ্ঠানটা সবাই মিলে একসাথে শুরু করেছিলাম এবং এই সহযোগিতা আপনাদের না থাকলে এই ক্লাব করতে পারতো না তো আপনারা যে সুন্দরভাবে এই ক্লাবকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন তার জন্য আমি বিশেষ করে সমস্ত দর্শক মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাবো এবং ধন্যবাদ জানাবো আমার এই ক্লাবের সমস্ত সক্রিয় কর্মীরা কারণ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকের এই অনুষ্ঠান আপনারা সকাল পর্যন্ত মেলা উপভোগ করুন অনুষ্ঠান উপভোগ করুন এখানে আর কিছু বলার নেই এই বলে আমি বক্তব্য এখানে শেষ করছি আর আজকে নতুন বছরের সবাইকে আজ 2026 সাল পড়ে গেল সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার জানাই এবং সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠানটা সবাই দেখবে হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার আসছে বছর আরো হবে কি বলো ভাই পরের বছর 3টা অর্কেস্ট্রা হবে হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার 2026 ওকে ভাই